Quant à l'alimentation, le diabétique doit savoir, comme pour tout le monde, que son alimentation est une alimentation équilibrée, fractionnée et surveillée. Équilibrer son alimentation, c'est manger de tout raisonnablement selon l'activité physique pour ne pas accumuler de surcharge inutile. Varier les menus pour ne risquer aucune déficience. Et consommer à chaque repas un aliment de chaque groupe suivant. Le lait et les produits laitiers, les viandes, les légumes, les fruits, le pain et les féculents, les matières grasses, sans oublier l'eau. Fractionner son alimentation, c'est faire 3 repas et 1, 2 ou 3 collations selon ses besoins, afin de mieux répartir les calories, les glucides et suivre l'action de l'insuline. Surveiller son alimentation, c'est faire attention à la consommation de graisse, quantité de matières grasses, fréquence des fritures, la quantité de viande, des œufs et du fromage. Permet de protéger ses artères, maintenir son poids de forme ou le retrouver. Je vais vous exposer maintenant les repas du diabétique, mais je tiens d'abord à vous préciser que les quantités proposées dans ces repas ne sont qu'une base de référence. Elles peuvent cependant changer d'un diabétique à un autre selon le poids, l'âge, l'activité physique, le type de diabète, etc. Nous allons commencer par le premier repas de la journée qui est le petit déjeuner. Comme tout le monde, 3 aliments sont indispensables pour le petit déjeuner. Une boisson, un produit laitier et un produit céréalier. Notre corps est constitué de 60 à 70% d'eau. Il est donc important de commencer la journée par une boisson pour réhydrater l'organisme. Vous pouvez consommer un verre d'eau, du café ou du thé. Ce qui change avec le diabète, c'est que le diabétique ne doit pas sucrer ses boissons, ni avec du sucre de table, ni avec du fructose. Le produit laitier, c'est la meilleure source de calcium indispensable à la santé des os. C'est aussi un apport de protéines de bonne qualité ainsi que de vitamines A, D du groupe B. Essentiel pour l'entretien de l'organisme. Selon ses habitudes, le diabétique peut consommer du lait ou du café au lait, mais sans sucre ni fructose. S'il n'aime pas le lait, il peut le remplacer par du fromage. Et si le fromage lui est déconseillé, il peut le remplacer par du fromage frais ou un yaourt nature. Le produit céréalier. Pour vivre, notre corps a besoin de glucides. Plus de 50% de la ration calorique totale est apportée par les glucides, même pour le diabétique. Nous puisons les glucides dans le pain, les céréales, les biscottes, etc. Ce qui change avec le diabète, c'est que les céréales et les biscottes sont déconseillés pour le diabétique, parce qu'ils sont plus riches en sucre que le pain et ils ont un index glycémique élevé. C'est-à-dire, une fois consommés, le sucre qu'ils contiennent passe rapidement dans le sang et par conséquent, ils élèvent la glycémie. Quant au pain, il est conseillé de le consommer tel qu'acheté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le griller ou lui enlever la mie. Il faut savoir également que le pain est parmi les aliments dont la consommation est limitée parce qu'il contient une quantité considérable de glucides. En plus, il faut savoir que le pain mangé seul va se comporter comme un morceau de sucre. Par contre, lorsqu'il est mélangé avec une matière grasse, il va se comporter comme un féculent. C'est-à-dire, le sucre qu'il contient va être absorbé lentement. Et par conséquent, il ne va pas provoquer d'hyperglycémie. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier le beurre. En plus du goût et de la vitamine qu'il apporte, il ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Si le beurre vous est déconseillé, vous pouvez le remplacer par de la margarine ou de l'huile d'olive si vous êtes amateur. Donc, il faut toujours avoir du gras sur le pain, mais pas de confiture ou de miel. Quoique parfois nous trouvons sur le marché du miel ou de la confiture destinée aux diabétiques. Mais cela n'exclut pas leur contenance en glucides. Avant d'acheter ou de consommer ces produits, le diabétique est appelé à lire attentivement les étiquettes et plus particulièrement là où c'est mentionné valeur nutritionnelle. Le diabétique doit savoir que les hydrates de carbone, c'est des glucides et c'est du sucre et qu'ils aboutissent finalement tous au sang sous forme de glucose. Et la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Alors même si le produit est sans sucre, sa consommation reste limitée. Le petit déjeuner est un repas trop petit pour apporter des sucres simples qui sont normalement déconseillés. Il faut donc les éviter pour éviter les hyperglycémies. Si en plus un fruit vous est conseillé, par exemple selon votre appétit, selon votre glycémie, selon votre poids, alors il faut le consommer frais et non pas en jus. Les sucres des jus de fruits sont absorbés très vite. Ils ont donc un index glycémique élevé parce qu'ils sont moins riches en fibres. En plus, ils sont également moins riches en vitamines. Je vais essayer maintenant d'exposer d'une manière simple ce que je viens de dire pour le diabétique. اللي عنده مرض السكر لازم يعرف اللي بلي الماكله يتاثر بزاف على السكر ديالو. سي بور سيت ريزون راح نهضروا اليوم على الماكله. الديابيتيك لازم يعرف اللي بلي الماكله ديالو كيما الماكله تاع العائله كامل ديالو.
لو ديابيتيك لازم يعرف لي بلي الجسم ديالنا عنده كميه امبورطونت مهمه تاع الماء. هذا مستحسن يبدا لا جورني ديالو البروميير روبا القهوه تاع الصباح بالماء ولا باللاتاي ولا بالقهوه كحله. الحاجه اللي لازم يعرفها لازم ما يديرش السكر في القهوه ديالو ولا في اللاتاي ديالو، ني السكر ني اللي نسميوه لو فركتوز. Concernant le produit laitier, c'est-à-dire واش ينجم ياكل مع الصباح، ينجم يشرب الحليب ولا القهوه حليب كيما العوايد تاعو. لو فات كي ديابيتيك ما راحش ياثر على العوايد تاعو، بصح كاين شي حوايج اللي ما لازمش ياكلهم. ينجم يشرب الحليب ولا القهوه حليب مي بصح ما يديرلهاش السكر. ولا لو ديابيتيك ما يحبش الحليب ينجم يومبلاسيه بالفرماج، ولا الفرماج قال له الطبيب ديالو ما لازمش ياكل الفرماج، ينجم ياكل في بلاصه الفرماج لو فرomage فري اللي يتنباع نقولوا له بارفوا لو بتي سويس، ولا ياغورت ناتور، الياغورت اللي ماشي اروماتيزي، الياغورت اللي ما فيهش السكر. لو ديابيتيك لازم يعرف مالغري اللي عنده السكر راهو يسحق ياكل السكر كوم تو الموند بيان سور. وين راح يجيب هذا السكر؟ ينجم يصيبوه في الخبز، ينجم يصيبوه في البسكوت، ينجم يصيبوه في لي سيريال. الحاجه اللي لازم يعرفها لو ديابيتيك سي كو لا بسكوت ما لازمش ياكلها، وعلاش؟ باسكو راهي عندها السكر زياده على الخبز. كيف بوغ لي سيريال اون بليس ديك ياكل البسكوت ولا ياكل سيريال السكر اللي كاين فيهم يروح يجري للدم ويطلع له السكر. سي بور سيت ريزون كي نقول له ينحي من الماكله ديالو البسكوت والسيريال. قعد له الخبز لازم يعرف لي بلي لو ديابيتيك ينجم ياكل الخبز مي ما ينحيلوش البابا، ما يقريهش في الكوشه، باسكو لو كان يقريه راح ينحي له الماء هذاك ديالو ويرجع بلو كونسونطري، يكون عنده الكثره السكر، ينجم ياكلو كيما يشريه. الوغ والحاجه المهمه ثاني اللي لازم يعرفها المريض بالسكر، مستحسن نديرو ان بو دو غرا في الخبز باش هكذا السكر تاعو ما يروحش يجري للدم اذا ما يطلعلوش السكر. بيان سور لو غرا ينجم يكون شويه الزبده، بيان سور ماشي بزاف، شويه زبده، ولا الطبيب ديالو قال له ما لازملكش الزبده ينجم يرومبلاسيها بالمارغارين، ولا ما يحبش المارغارين ويحب زيت الزيتون ينجم يدير فوق الخبز ديالو زيت الزيتون. هكذا كي يكون الخبز بلا ماتيغ غراس بالزيت راح السكر ديالو يروح بالعقل للدم وما يطلعلوش السكر. جانسيست يعني ناكد على المريض بالسكر اللي بلي الخبز فيه كميه معتبره من السكر، صافي لازم الكميه تكون محدده. مي الحاجه ثاني اللي لازم يعرفها ما لازمش يدير المعجون فوق الخبز ديالو، باسكو علاش كيما قلت قبيله لو بتي ديجوني غوبا صغير ما يستحملش كاع الكميه تاع السكر هذه، دونك ما يديرش المعجون. وكاين ميم بارفوا نسيبو سور لو مارشي دي برودوي يقول لك بور ديابيتيك. الديابيتيك لازم يعرف لي مالغري سي ان برودوي يقولوا لصحاب السكر ما فيش السكر، مي بصح ينجم يكون فيه السكر. الوغ هنايا ننصح لي ديابيتيك يقراو مليح لي زيتيكات اللي كاين فوق لي برودوي هذوك، ويقراو وين مكتوب لا فالور نوتريسيونيل القيمه الغذائيه، ويشوفوا وين كاين هيدرات دو كربون هي الغلوسيدات هي السكر. هذا واش لازم يعرف مرض السكر. الو حاجه واحده اخرى سولون باغ اكزومبل ولا ماهوش سمين ولا لا غليسيمي تاعو راهي مليحه ولا بيتي تاعو الله يبارك، ينجم الطبيب يزيد يقول له في القهوه تاع الصباح تنجم تاكل فاكهه. باغ اكزومبل نشوفوا لورانج من المستحسن ياكلها تيل كاشتي، ما يديرهاش سو فورم دو جو، باسكو على بالكم لي لو جو السكر تاع لو جو يروح كي يشربوا الانسان يروح بالخف للدم ويطلع له السكر. Donc c'est pour cette raison المستحسن qui ياكل le fruit diabétique ياكلو à l'état frais et non pas en jus. Parlons maintenant des deux repas principaux de la journée, le déjeuner et le dîner. Lorsque le sucre est très vite digéré, index glycémique élevé, le sucre se retrouve rapidement dans le sang, ce qui provoque une hyperglycémie. 4 paramètres pour manger équilibré et surtout pour atténuer l'augmentation du sucre dans le sang. Une entrée de crudité et des légumes verts cuits, et une part de viande, de poulet, de poisson ou de œufs, et un laitage sans sucre ou une part de fromage, auquel il faut associer un sucre qui peut être des féculents, c'est-à-dire de la pomme de terre, du couscous ou des lentilles, ou une part réduite de féculents et un fruit, ou une part très réduite de féculents, du pain et un fruit. Il est conseillé que le fruit soit consommé juste après le repas, jamais tout seul en dehors des repas. Cependant, il faut faire attention aux graisses, aux crèmes dessert, à la limonade, à la pâtisserie. Ces aliments doivent être écartés des repas du diabétique parce qu'ils apportent beaucoup de sucre et de gras en même temps.
Leur consommation doit être modérée, occasionnelle et avec l'accord du médecin traitant. احنا نهضر لكم دوك على الفطور والعشاء. لازم نعرفوا دابور كو السكر كي يروح يجري للدم راح يخلي السكر يطلع بالخف. دونك راح نعرفوا واش لو ديابيتيك ياكل باش السكر تاعو ما يروحش يجري للدم. Alors il faut savoir 4 paramètres. هنا 4 حوايج لازم ياكلهم مريض السكر. يبدا دي كروديتي. وشنو هما لي كروديتي؟ سي كاع الخضره اللي ما طيبش، باغ اكزومبل البسباس، الشلاضه، طوماطيش، الخيار، الفلفل الحلو، تو سا يبدا بهم. اون بليس اون بار دو فيوند، سيتادير ولا كان عنده شويه لحم ولا شويه دجاج ولا شويه حوت، ولا ما عندوش هادو ينجم يمبلاصيهم زوج حبات بيض. ويزيد ثانيك برودوي ليتي اللي ينجم يكون سو فورم كاس حليب ولا زوج حبات فرماج ولا ياغورت ناتور. ويزيد مع الاخر لو فروي. لازم نعرف اللي بلي الفاكهه يخليها مور ما ياكل الماكله ديالو، مور الفطور ولا مور العشاء. بيان سور لو فروي il reste limité. لو ديابيتيك لازم ثانيك ياخذ حذرو من الكميه تاع الكغا، تو سكي كونسيرن باغ اكزومبل الزيت ولا الزبده ولا الشحم. ويزيد يحاضر على الباتيسري، على الكازوز، على لي كريم ديسير. هاد الماكله كاع لازم ينحيها من الماكله ديالو، غير لا تكون باغ اكزومبل خاطره في الغره ويدوموندي الميدسان ديالو قبل ما ياكلها. Je vais vous donner maintenant 3 exemples de menus pour diabétiques de poids normal, sans complications de diabète ni maladies associées. راح نهضر لكم دوك نعطيكم 3 امثله على لي روسيت تاع الميده تاعنا، تاع الميده الجيريان اللي ينجم ياكلهم لو ديابيتيك اللي ما عندوش اكسيد بوال، سيتادير ماشي سمين وما عندوش لي كومبليكاسيون مضاعفات تاع السكري. Je vais vous présenter un exemple de menu, le couscous, qui est un plat très apprécié. Sur le plan équilibre alimentaire, on a une source de fibres qui sont les crudités, une source de calcium sous forme de fromage ou un produit laitier, un yaourt nature ou des petits suisses, une source de protéines sous forme de poulet, une source de glucides sous forme de couscous, une source de vitamines sous forme de fruits. Le diabétique se plaint souvent de ne pas se rassasier lorsqu'il consomme le couscous parce qu'on lui recommande le nombre de cuillères. Mais s'il précède son repas par des crudités à volonté, sans pain bien sûr, ensuite il consomme le nombre de cuillères recommandé et termine son repas par un fruit, il le sera davantage. الفطور تاع اليوم on va parler على الطعام. Bien sûr généralement le diabétique il aime ce plat، يحب الطعام بصح يقول لك انا ما يكفيونيش كي يعطوني 6 مغارف ولا 10 مغارف اللي ناكلهم. الحاجه اللي لازم يعرفها لو ديابيتيك سي كو ما يبداش الطعام ديالو كومونطري، ما يبداش ياكل ديريكتومون طعام، يبدا الماكله ديالو بشلاضه افولونتي قد ما حب بصح بلا خبز، ياكل حتى يشبع ما كانش مشكل، ومن بعد يزيد الطعام ديالو، يزيد لو نومبر دو كويير اللي الطبيب قال له ياكلها، اون بلوس يكمل بلو فروي بلا ما ينسى بيان سور الماء. Le deuxième exemple de menu, il mange tout. Bien sûr, le diabétique, il peut consommer des crudités à volonté, sans pain toujours, légumes de mange-tout aussi. La part de protéines, elle est apportée par le morceau de viande, mais si le diabétique ne peut pas se permettre, ou là, il n'a pas de viande à la maison, il peut le remplacer le morceau de viande par 2 œufs, par exemple en salade. Et puis la quantité de pain. Le pain, il faut savoir que le pain, il est limité. Vous voyez que le morceau préconisé dans ce cas est un tiers de la baguette, étant donné que le plat est un plat de légumes. Le fruit, bien sûr, à la fin, et l'apport de protéines, il peut être sous forme d'un fromage frais. Le troisième exemple de menu que je vais vous citer, c'est celui de shtet habatata. Bien sûr, il est obligatoire que le diabétique commence ses repas avec des crudités pour atténuer l'augmentation du sucre contenu dans la pomme de terre. Ensuite, il va consommer son plat de pommes de terre, bien sûr tout en limitant la quantité de pain. Vous remarquez que la quantité de pain est moindre par rapport que celle préconisée dans le plat de mange-tout, par exemple. La pomme de terre et le pain contiennent le même type de glucides. Donc, quand on les mange les deux, il faut diminuer leur quantité. Comme source de calcium, le diabétique peut consommer un yaourt nature et se termine par un fruit. Le fruit, comme toujours, il se consomme à la fin des repas, jamais tout seul en dehors des repas.
Quant à la matière grasse, il est conseillé de mettre une cuillère à café d'huile dans les crudités et une cuillère à soupe dans les plats. Bien sûr, même s'il s'agit d'huile d'olive, il faut limiter la consommation. C'est vrai que l'huile d'olive a ses vertus, mais elle reste quand même une matière grasse. Elle fait grossir. Les Algériens ne savent pas et ne peuvent pas manger sans pain. Le diabétique doit savoir que le pain est parmi les aliments qui contiennent une quantité considérable de glucides. Donc la consommation, elle est à limiter, surtout si le plat est à base de féculents ou une quantité importante de farine. Le diabétique, لازم يعرف que le plat ديالو qui contient les féculents, c'est-à-dire le plat يكون بطاطا ولا اللوبيا ولا العدس ولا الرز، لازم يبدا الماكله ديالو par ce qu'on appelle les crudités. وهذه بلا خبز، c'est-à-dire شلاضه، طوماطيش، فلفل، الخيار كيما يحب، كيما يدي خاطرو. Nous allons maintenant parler du goûter. Le goûter est traditionnel chez nous, mais il permet aux diabétiques de tenir jusqu'au dîner à cause des protéines qui existent dans le produit laitier et en plus, il lui permet de ne pas grignoter. Le grignotage est formellement déconseillé pour les diabétiques parce qu'il ne permet pas à la glycémie de se stabiliser. Donc vous pouvez consommer au goûter soit du thé, soit du café noir, soit du café au lait, mais toujours sans sucre ni fructose. Selon votre glycémie et selon votre poids, vous pouvez accompagner votre café au lait avec du pain beurré et occasionnellement et avec l'accord de votre médecin traitant, vous pouvez remplacer votre morceau de pain avec un gâteau sec fait maison pour ne pas tomber dans la monotonie. راح نهضر لكم درك على القهوه تاع العشيه. من عوايدنا نشربوا القهوه في 4 ولا لو ديابيتيك كي دوا سافوا que ينجم يشرب قهوه تاع العشيه لو كان يقول الطبيب ديالو il peut la consommer. الحاجه اللي لازم يعرف بيان سور ينجم يشرب لاتاي ولا قهوه كحله ولا الحليب ولا قهوه حليب مي بصح توجور بلا سكر وبلا الفركتوز. ولا قال له الطبيب ديالو اللي ينجم ياكل الخبز على القهوه ما ينساش يدير له ان بو دو غرا سوا الزبده سوا المارغرين سوا زيت الزيتون بصح باش ما يطيحش يحب يبدل ويحب بارفوا ياكل حلوه تاع الدار لازم يعرف لي بلي لا كونتيتي بيان سور محدوده ويرومبلاسي الخبز ديالو بالحلوه. بيان سور هاد لا كونسوماسيون هاد الماكله لازم يهضرها مع الطبيب وما لازمش تكون كل يوم يعني اوكازيونيلمون ينجم ياكل هاد لو غاتو. القهوه تاع العشيه راح تخلي لو ديابيتيك يحكم حتى العشاء بلا ما يجوع اون بليس راح تخليه ما يغرينيوتيش. الغرينيوتاج اللي ماشي مليح لصحاب السكر. واش معناتها الغرينيوتاج؟ هذاك الانسان اللي ياكل كل وقت ما راحش يخلي السكر تاعو باش يتنعدل. Il est conseillé également que le goûter soit pris entre le déjeuner et le dîner. C'est-à-dire, si le déjeuner a été pris entre midi et 13h, il est conseillé que le goûter soit pris entre 15h et 16h. مستحسن القهوة تاع العشية ياخذها لو ديابيتيك بين الفطور والعشاء. دونك مستحسن ولا كان الفطور ديالو خداه بين 12 وحده القهوة ديالو تاع العشية ياخذها بين 3 و4 ما يخليهاش جوست قبل العشاء. Nous allons parler maintenant des collations. Le diabétique doit savoir qu'il existe 2 types de collations. La collation dont le but est de prévenir une hypoglycémie et la collation dont le but est de prévenir les fringales ou les petits creux. La collation dont le but est de prévenir une hypoglycémie, elle peut être un morceau de pain avec un peu de fromage ou un fruit tel que la pomme par exemple. Mais le diabétique, il doit savoir qu'il est impératif et obligatoire de faire une glycémie avant de consommer sa collation. Évidemment, si sa glycémie est élevée, il n'est pas appelé à consommer sa collation. La collation dont le but est de prévenir les fringales, les petits creux, peut être un verre de lait par exemple ou un fromage frais ou de la tomate ou du concombre ou du fenouil ou quelques fraises par exemple. Le diabétique doit savoir corriger son hypoglycémie. Elle se corrige essentiellement par 2 types de sucre, dont l'un est rapide et l'autre est lent. Le sucre rapide peut être apporté par 3 morceaux de sucre dans un demi-verre d'eau ou un verre de jus du commerce ou un verre de limonade ou une cuillère à soupe de confiture. Quant au sucre lent, il peut être apporté par un morceau de pain avec un peu de fromage. Si le repas est loin, si le repas n'est pas loin, il va constituer le sucre lent. Le diabétique doit savoir également qu'il ne doit pas corriger son hypoglycémie à l'aide de la pâtisserie ou des fruits. Le fruit pour les fibres qu'il contient et la pâtisserie pour le gras qu'elle contient. Car la pâtisserie et les fruits n'élèvent pas rapidement la glycémie. Voilà, نهضروا maintenant على الماكله اللي لازم ياكلها لو ديابيتيك باش ما يطيحلوش السكر ولوسك يحس بالجوع. لو ديابيتيك لازم يفرق بين الماكله اللي ياكلها باش ما يخليش السكر تاعو يحبط وبين الماكله اللي ياكلها كي يحس بالجوع.
الوغ الماكله اللي لازم ياكلها باش ما يطيحلوش السكر تنجم تكون حبه فاكهه مثلا بون تفاح ولا مرسو تاع الخبز بالفرماج، هذا باش ما يخليش السكر تاعو يحبط. بصح لازم يعرف حاجه كي تري امبورطونت مهمه بزاف، لازم يعير السكر ديالو قبل ما ياكل هذه الماكله، ولا صاب السكر ديالو طالع بيان سور ما راحش يتناولها، ما راحش ياكلها. مانتونو نجوزو للماكله اللي ياكلها لو ديابيتيك كيحس بالجوع. باغ اكزومبل مانتونو رانا في الصيف نهار الطوال تجيه 7 تاع العشيه ولا تجيه 6 تاع العشيه يحس بالجوع، الوغ ينجم ياكل في هذه الحاله ينجم ياكل باغ اكزومبل فروماج فري اللي هو تقولوا له جينيرالمون بتي سويس، ولا ياغورت ناتور اللي ما عندوش سكر، ولا الخيار ولا الطوماطيش ولا كلكو فريز الفريزه يعني، ولا كانت وقتها هذا الشيء ينجم ياكلهم لو ديابيتيك. سي لو ديابيتيك يطيح له السكر راح في معظم الاحيان يحس بالجوع كثير، راح يحس بالجوع بزاف. دونك سي بور سيت ريزون لازم يعرف ياكل سكيل فو باش يكوريجي هذيك ليبوغليسيمي ديالو. يبدا ياكل زوج انواع تاع السكر اللي يروح بالخف للدم باش يكوريجي له ليبوغليسيمي تاعو باش يطلع له شويه، والنوع الثاني تاع الماكله هو السكر شويه ثقيل. الوغ السكر خفيف شكون هو 3 حجرات سكر في الماء، ولا كاس جو، ولا كاس غازوز، ولا مغرفه تاع ماكله تاع المعجون. والسكر ثقيل لازم يزيد ياكلو باش ما يزيدش توقع له اون هيبوغليسيمي، باش ما يزيدش يوقع له ما يزيدش يطيح له السكر. الوغ سوا ان مورسو دو بان طرف خبز مع شويه فرماج، ولا كان الفطور قريب راح يتناول الفطور مور ما يشرب هذاك لو جو والغازوز والمعجون اللي يكون كلا. L'alimentation du diabétique n'est donc pas un régime où l'on pense habituellement, mais tout simplement une alimentation qui devrait être adoptée par toute personne soucieuse de rester en bonne santé. Et d'ailleurs, telle est la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez rester en bonne santé, mangez comme les diabétiques. Diabétiques, vous êtes et pour le reste de votre vie le principal responsable du suivi pratique de votre traitement. Alors surveillez votre diabète de près et participez à la réussite de votre traitement, qui est l'équilibre de la glycémie à court, mais aussi et surtout à long terme. Je terminerai ce chapitre par vous dire, informez-vous sur votre diabète et il ne vous sera plus un obstacle. Que Dieu préserve votre santé. يلي عندكم مرض السكر انا شفنا مع بعض كل الماكله ديالكم كيما الماكله كامل تاع العائله. الوغ حافظوا على روحكم وربي يشفيكم ان شاء الله.